नमस्कार मामी चैनल को आपण मानक स्वागत। मु आज आपण मानक सहित शेयर करी देसी खासी मांस तरकारी। ताहले आमे आरंभ करिबा आमर देसी खासी मांस तरकारी। देखंतु मु एठी मटन टी धोईकिना रखिछि। आमे आज सिजा मटन रे देसी खासी मांस तरकारी करवा। आमे कौन करिया प्रेशर कुकर बसैबा। प्रेशर रे मटन दबा। मटन दे सारिला परे लुण हळदी गुंड दबा। हळदी गुंड देकिना सेतिरे अध ग्लास खंड पानी दबा। पानी देकी आमे कौन करिया प्रेशर कुकर रो ढांकुणीटी दे दबा। ढांकुणीटी दे देकी आमे कौन करिया दुईटी हुइसिल दबा। काहे कि ना आमे मटन को तीन भाग सिजेबा। चारि भाग रु तीन भाग सिजेबा। तेनु करी आमे दुईटी हुइसिल आसिले गैस टी बंद करी दबा। मटन पाई के आमे जो मसला टी नैचे मु सेथिरे नैचे अदा रसुण पियाज कटा सुखिला लंका तेजपत्र जीरा धनिया गोलमर्च बड़ इलायची दालचीनी गुजराती। आमे जो मसला सब नैचे एतक नैके आमे कौन करिबा ना ग्राइंडर जार रे दबा। ग्राइंडर जार रे दे सारिला परे सेथिरे कौन करिबा आमे अल्प टिके पानी दबा। अल्प टिके पानी देकी ताको कौन करिबा ना भल्लो भावरे चिकणी किना आमे ताको ग्राइंडिंग करिबा। गैस ऑन करिबा। गैस ऑन करिकी पैन टी बसैबा। पैन बसै सारिला परे सेथिरे सोरिष तेल दबा। तेल भल भावरे गरम हेले आमे कौन करिबा आगुरु काटिकी आलू को धोईकिना रखिथिबा ताकू आमे एई तेल रे पकेइबा। तेल रे पकेइकी ताकू भल के एपट सेपट करी भाजीबा। देखंतु आमर सब तक आलू भाजी एई ब्राउन कलर होई गलानी। आमे कौन करिबा ना ताकू सब तेल रु बाहर कर दबा। देखंतु तेल रु सब आमे कौन करिबा आलू तक सब बाहर करिकी टे पात्र रे रखिबा। सेई पैन रे आमे कौन करिबा आउ किछि सोरिष तेल दबा। सोरिष तेल दे सारिला परे सोरिष तेल टिके गरम होई आसिले सेतिरे कौन करिबा तेजपत्र दुईटा गुजराती गोटे आउ दालचीनी दी खंड दबा। सेतिरे कौन करिबा ना पियाज को मु आगुरु काटिकी रखिथिली आमे कौन करिबा सेई पियाज कटा एथि दबा। पियाज कटा दे सारिला परे ताकू भल किना एपट सेपट करी भाजीबा। देखंतु आमे पियाज भाजुथिले देखंतु पियाज टी संपूर्ण ब्राउन कलर होई आसिलानी। सेथिरे आमे कौन करिबा ना आगुरु ग्राइंडिंग करिकी रखिथिबा मसला पेस्ट सेतिरे दबा। मसला पेस्ट दे सारिला परे ताकू किछि समय पई आमे मसला को किछि समय कसिबा। मसला टिके कसी होला परे सेथिरे हळदी पाउडर दबा। आउ मसला को देखिकी आमे लुण टी एठी दबा। लुण दे सारिला परे सेथिरे आमे कौन करिबा ना लंका पाउडर दबा। लंका पाउडर देकी ताकू कौन करिबा किछि समय मसला को कसिबा। किछि समय कसिला परे आमे कौन करिबा मसला टी कसी होई आसिलानी। सेथिरे आमे टमाटो कटा किछि दबा। टमाटो कटा देकी ताकू किछि समय कसिबा। ग्राइंडर जार टे पानी दबा। आमे जो ग्राइंडर रे मसला टी पेस्ट करथिबा सेई ग्राइंडर जार आमे पानी टिके देकिना एठी दबा। देकिना आमे कौन करिया मसला को आस्ते आस्ते कसिबा। काहे कि ना आमे जति आंच जोर रे देई दबा मसला टी हमर लागि जिवो। तेनु करी आमे मध्यम आंच रे रखिकी मसला को आस्ते आस्ते कसिबा। चारि पांचटा रसुण कोला आ दुईटा कंचा लंका को आमे मझिरु टिके काटी देइचे से पकई साइला परे आमे कौन करिबा ताकू भल किना मसला को एपट सेपट करी कसिबा। सेथिरे कौन करिबा ना कंचा सोरिष तेल मसला ऊपर आमे किछि दबा। कंचा सोरिष तेल मसला ऊपर देई सारिला परे मसला को एपट सेपट करी भल भाबरे कसिबा। मसला टी कसी होई आसिलानी। सेथिरे कौन करिबा ना किछि कस्तूरी मेथी दबा। कस्तूरी मेथी देई सारिला परे आउ 30 सेकेंड पई ताकू आमे कसिबा।
30 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମସଲାଟି କଷୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଗରୁ ମଟନ୍ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସେଇ ମଟନ୍ ସିଝାଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଦେବା। ମଟନ୍ ସିଝା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ଭଜା ଆଳୁଟି ଏଠି ଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ କିନା ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଗୋଳେଇକିନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗରୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ଗରମ ପାଣିଟି ଏଠି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆମେ ମଟନ୍ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ କି ମସଲାରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଖୋଲିବା। ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସିଝା ମଟନରେ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ଆଳୁଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତେଲରେ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲେ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 3 ଭାଗ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଗେ ସିଝିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଖୋଲିବା। ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଖୋଲିକି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା କିଛି ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।